आपण मैंने आम चैनल पाइपर संपूर्ण ओडिया मीडियम नुआ सिलेबस अनुଯାयी गणित विज्ञान और इंग्राजी पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबा आमर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल कौन हम जिते वीडियो सब अपलोड हो आपंक पाखे सहजरे पहुंची आम वीडियो भल लगुले गोटे लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और आपको केमती लगे आमको कमेंट रे निश्चय जनातु और जदि आप वीडियो पीडीएफ पाइबा चाहते हैं आमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को जॉइन होगी रहंतु। हेलो हाय समस्त को नमस्कार आमर आगो नुआ वीडियो रे स्वागत। तो आमे पढ़ुथिले पिला माने षष्ठ श्रेणी रो नुआ गणित बही जा होची गणित प्रकाश जा होची द्वितीय पाठ रेखा और कोण तार आमे दुई तीनटा वीडियो आगरे पढ़ी सारिचे आ आलोचना मध्य सरी जाईची। आज आमे पेज नंबर 31 रे थिबा आ सब बुझिबा बा एवरेज क्वेश्चन को आमे समाधान करिबा। देखो कोन देछि गोटे गोटे करिबा। तो जे माने हमरो षष्ठ श्रेणी सप्तम श्रेणी अष्टम श्रेणी गणित विज्ञान इंग्राजी वीडियो देखा चाहो ताले हमर प्लेलिस्ट को विजिट करी पारिबो। ठीक अछि तो ठीक अछि आरंभ करिबा हमर अभ्यास कार्यटी। देखो एक नंबर कोन कहूछि एक नंबर कहूछि पूर्व चित्र रे सूक्ष्म कोण समकोण और स्थूल कोण और सरल कोण गुडी कर चिन्हट कर। ठीक अछि हमें देखो करिबा केमती सूक्ष्म कोण सरल कोण और समकोण। देखो तमे जानी छे जे सूक्ष्म कोण काहाकू कहबा। तो सूक्ष्म कोण बेले 90 डिग्री जहा कम थिबो ताहाकू हमें सूक्ष्म कोण कहबा। तापरे सरल कोण हला 90 डिग्री पूरा थिबो ताहाकू हमें सरल कोण कहबा और जदि 90 डिग्री अधिक थिबो ताहाकू हमें स्थूल कोण कहबा। तो देखिबा तो फर्स्ट बॉक्स रे थिबा कोण गुडी को देखिबा। देखो ए कोण हला 90 डिग्री कम हबो ए कोण भी देखो 90 डिग्री कम हबो एटा देखो एटा मध्य टिके देखो स्लाइटली तो 90 डिग्री रु कम ही हबो। तापर एटा देखो 90 डिग्री कम हबो एटा भी 90 डिग्री कम हबो एटा भी 90 डिग्री कम हबो। ता माने हम जानिले जे प्रथम बॉक्स रे जेते सब कोण सृष्टि हेछि से गुडी को हला 90 डिग्री रो कम। तो हमें यहाँ कोण कहि परिबा हमें प्रथम बॉक्स रे थिबा सब कोण गुडी को हला सूक्ष्म कोण बोली कहला। तो सूक्ष्म कोण ताहले हमें एठी लिखि दवा जेटा हला सब सूक्ष्म कोण बोली सूक्ष्म कोण बोली लिखि नवा। तापर देखो द्वितीय बॉक्स को टिके ध्यान सहित देखिबा को ट्राई करो जेथिरे 90 डिग्री सृष्टि होची एथरे मध्य 90 डिग्री सृष्टि होची। तापर एठिरे मध्य 90 डिग्री सृष्टि होची एठार मध्य 90 डिग्री सृष्टि होची एठार मध्य 90 डिग्री सृष्टि हवार हमें देखि पारुची। तो एटा एथरे हम कोन जानिले जे द्वितीय बॉक्स जेते सब कोण सृष्टि हेबार देछि सेगुडी को हला सरल कोण बा समकोण अटे बोली हमें कहबा। एथरे सरल कोण देछि हमें सेति में सरल कोण लिखिबा। ठीक अछि तो एथरे हम कोन जानिले जेते सब 2 नंबर बॉक्स रे थिबा कोण गुडी को हला समकोण अटे। तो सेति पे हमें या ऊपर समकोण लिखि नबा जहा कि 90 डिग्री आसुची। ठीक अछि एमती भाबरे हमें 3 नंबर चित्र मध्य कोन अछि ताहा देखि नबा। 3 नंबर चित्र बा बॉक्स रे चित्र गुडी को जहा अछि ताहा देखो जेथिरे देखो 90 डिग्री रो अधिक थिबार जाना पडुची। ए चित्र रे मध्य 90 डिग्री रो अधिक थिबार जाना पडुची एथिरे मध्य जाना पडुची। तो जेते चित्र अछि सबथिरे देखो ध्यान सहित देखो जे 90 डिग्री रो अधिक ही हेबो। तो एथिरे हम कोन जानले जेते जेते सब कोण सृष्टि हेबार चित्र अछि ताहा हला स्थूल कोण अटे बोली कली सेति पे हम यार तले स्थूल कोण बोली लिखि नबा। तो एमती भाबरे हमरो 1 नंबर टी हे गला। एबे हमें 2 नंबर करबा। देखो 2 नंबर कोन पचारुछि देखिबा। तो सेमती भाबरे हमकु 2 नंबर पचारुछि किछि सूक्ष्म कोण ओ किछि समकोण। तो सेमती भाबरे हमकु 2 नंबर पचारिछि किछि सूक्ष्म कोण एवं किछि स्थूल कोण अंकन कर जे गुडी को विभिन्न दिग को निर्देश करी अंकन करा जिवो। ता माने किछि सूक्ष्म कोण किछि स्थूल कोण अंकन करबा जहा कि अलगा अलगा दिग रे हेतिबो गोटे दिग रे हेइ न थिबो। ठीक अछि हम देखो अंकन कर दैछि ता खाली देखि नबा आ टिके बुझि नबा। देखो सूक्ष्म कोण गुडी को हमें
ଅଙ୍କନ କରିନେଇଛି ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବୋଲେ ଯାହା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଏଠି ଅଙ୍କନ କରିନେଲେ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଏପଟକୁ ଏହାର ଦିଗ ହେଇଛି, ଏଟା ଏପଟକୁ ଦିଗ ହେଇଛି, ଏଟା ଏପଟକୁ ଦିଗ ହେଇଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିନେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଏହା ଡାହାଣ ପଟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କନ କରିନେଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖ ଏପଟକୁ ଆମେ ଏପଟକୁ ମୁହଁ କରି ଆମେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିଛେ, ଯାହାକି 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖ MNO, ତାପରେ XYZ, ଏଇଟା ତିନିଟା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ତିନିଟା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିନେଇଛେ। ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ 3ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଓ 3ଟି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିନେଲେ, ଯାହାର ମୁହଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗକୁ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, 3 ନମ୍ବର। ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଓ ସ୍ଥୂଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦଦରା ବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ଶବ୍ଦକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ତ ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଲେଖିବା ତା ବିଷୟରେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ, ବା ଏପରି ଯଦି ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କିପରି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି 3 ନମ୍ବର ଆମେ ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଇଛେ ଆଉ ତାହାକୁ ଆମେ ବୁଝି ନେବା। ଏଠି 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଯେମିତିକି ଶବ୍ଦ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଯାହାକି ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, ତାହାର ମାନେ ହେଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ଏହା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଥିବା କୋଣଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। 90 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଇକି 89, 87 ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେମିତି ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଯେମିତିକି ସ୍ଥୂଳ ଅଛି ବା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ, ତାହାର ମାନେ ହେଲା ଦାଦରା ଏବଂ ଯାହା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଥିବା କୋଣଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାମାନେ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଲେଖିପାରିବା ଯେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଓ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ 3 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଏମିତି ଲେଖିନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିନିଅ ଆଉ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ଯାହାକି 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର କହୁଛି ତଳେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କର। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ଯାହାକି 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେଇଥିବା। ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା। ଯେମିତି ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଛି, ଏଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ 3ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ପାଇଲେ। ସେମିତି ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଏଠି ଦେଖ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଏଠି ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଥିବାର ପାଖରେ ଆମେ ମାର୍କ କରି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିନିଅ ଆଉ ନିଜ ଖାତାରେ ଚିତ୍ର କରିକି ମାର୍କ କରି ନିଅ। ତାପରେ ଦେଖ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି, ତାପରେ ଦେଖ ଏମିତି ଭାବରେ କରିନିଅ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବି ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଟେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହେବ। 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଖ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ମାର୍କ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଏମିତି ଆମେ ମାର୍କ କରିନେଲେ। ତ ଦେଖିପାରିଲ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଥିରେ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଚିହ୍ନଟ କରିନେଲେ। ତ ଏ ଥିଲା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି 4 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ପେଜ ନମ୍ବର କେତେରେ 31 ଆଉ 32ରେ ବୋଧେ। ଠିକ ଅଛି, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଥିର ଆମେ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥିବି। ଯଦି ବୁଝିପାରିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।